everyone, so I'm here na, my work. Thank you for watching guys, ingat. God bless you always. So guys, dito na ako guys sa loob. So tibok siya ng ilaw guys para maliwanag siya. So tingnan natin guys ang ilaw. And guys, so tingnan natin guys siya ano pang ilaw guys. Oh. Ito ay Celtic School. So guys, ilaw na siya guys. Oh. So kasi dulo guys, tayo mag-ilaw doon. So guys, mamaya ko guys akit sa taas kasi matot ko sa taas. So matataw sa taas din guys. So dito ko muna open yung iba. Pero at muna guys para yung ibang ilaw doon, open ko siya. Ilaw. Ako na siya guys. Ayan. So, sa taas guys yung third and fourth. Mamaya mo na open kapag kasama na si Christian. Yung guys. So, ito na guys. Ang yung pag-copy ko muna. Thank you for watching guys. Ingat. May the Lord always bless you always. Thank you for watching guys.